কথায় বলে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আর ইচ্ছে শক্তি সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে দেয়। আর সেই ইচ্ছে শক্তির জোরেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ করছেন এক ব্যক্তি। সোমবার রায়গঞ্জে পাওয়া গেল তাকে। নাম শচীন রঙ্গনাথ সিংড়ে। বাড়ি মহারাষ্ট্রের নাসিকে। তার বাঁ হাত এবং বাঁ পা পুরোপুরি অসাড়। বিশেষভাবে সক্ষম এই ব্যক্তি নাসিকে একটি চায়ের দোকানে কাজ করেন। বাবা মা কেউ নেই, আত্মীয়রা তেমনভাবে যোগাযোগ রাখে না। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই ব্যক্তির মনে ইচ্ছে জাগে পায়ে হেঁটে গোটা দেশ ভ্রমণ করবেন। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে 2024 সালে 24শে জুন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। কন্যাকুমারী থেকে বিশাখাপত্তনম, বালেশ্বর থেকে গঙ্গাসাগর একাধিক জায়গা ভ্রমণ করেছেন তিনি। এখন তার ডেস্টিনেশন কামরূপ কামাখ্যা। কাঁধে ভারতীয় জাতীয় পতাকা নিয়ে এক মনে হেঁটে চলেছেন তিনি। পায়ে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি লক্ষ্যে অবিচল। শচীন রঙ্গনাথ সিংড়ে বলেছেন, ভারত ভ্রমণ তার দীর্ঘদিনের ইচ্ছে। অবশেষে সেই ইচ্ছে তিনি পূরণ করছেন। তিনি যথেষ্টই খুশি। বাড়ি ফিরতে তার আরো 1.5-2 বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন তিনি। मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से हूँ। नासिक जिला पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर गांव है। तो मैंने वहाँ से यात्रा शुरू की थी और मैं गया था रामेश्वर कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उधर से दर्शन करके आया हूँ। उधर से घूम के फिर मैं वहाँ से विशाखापट्टनम, चेन्नई विशाखापट्टनम होते हुए वेस्ट बंगाल में आया। उड़ीसा में गया था। उड़ीसा जगन्नाथपुरी की दर्शन किया। उड़ीसा जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर, कटक, बालेश्वर होते हुए खड़गपुर, और खड़गपुर से वेस्ट बंगाल में आया। वेस्ट बंगाल में गया था गंगा सागर, और वहाँ से गंगा सागर से दर्शन करके आऊँ। मैं 12 जनवरी को गंगा सागर गया था। तो वहाँ पे उस समय मेला लग रहा था। वहाँ पे ठंड बहुत है। वहाँ दर्शन करने गया था मैं। तो वहाँ दर्शन करके आया हूँ कपिल मुनि आश्रम जी का, और वहाँ पे गंगा स्नान भी किया है। गंगा सागर में स्नान किया है। अभी जा रहा हूँ कामाख्या, कामरूप कामाख्या। अब सर मजबूरी, क्या करें, मैंने मन्नत किया है वैसा। हाँ जी। कब निकले घर से? सर मैं निकला हूँ 26 जून 2024 को। कितना दिन लग सकता है आपका घर? सर घर पहुंचने में तो अभी 1.5 या 2 साल लग सकते हैं। अभी तो घर में कौन है? मैं अकेला हूँ। मेरे को माँ बाप नहीं, मेरा माँ बचपन में एक्सपायर हो गया। पापा दूसरी शादी किया है, और मैं अकेला हूँ। सौतेली 4 बहनें हैं। 4 बहन? हाँ। वो लोग फोन करते हैं अभी? नहीं, मैं उनसे अलग रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। ये काम क्या करते हैं? मैं वहाँ चाय का होटल में काम करता हूँ, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में। हाँ जी। ये आपका मकसद क्या है? मतलब कुछ नहीं, बस मेरा मन्नत है कि भारत भ्रमण करना है, बस खाली दर्शन करना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। অন্যদিকে তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রায়গঞ্জ শহরের সাধারণ মানুষ। সুদেব কুমার রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, শচীন বাবুর এই উদ্যোগ তাকে অনুপ্রেরণা যোগালো। উনি সেই মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে এসছেন। ওনার বা পা এবং বা হাত মোটামুটি আমাদের বিচারে 75% উনি বিকলাঙ্গ, যেটাকে এখন বলা হয় দিব্যাঙ্গ আর কি। তো এই অবস্থাতে উনি এত দূর থেকে এসছেন হেঁটে হেঁটে, এবং ওনার লক্ষ্য হচ্ছে কামরূপ কামাখ্যা। দেখে খুব ভালো লাগলো এবং খুব অনুপ্রাণিত বোধ করলাম যে আমরা সুস্থ হয়েও যে কাজটা করতে পারি না, যে পথে হাঁটতে পারি না, ভয় পাই, উনি সেই একা একা মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার সফর করে উনি চলেছেন কামরূপ কামাখ্যা। সত্যি খুব ভালো লাগার জায়গা। এক কথায় অনুপ্রাণিত হলাম আর কি। আমি ভীষণ এই ওনার ইচ্ছা শক্তিকে শ্রদ্ধা করছি। অন্যদিকে ওই ব্যক্তির সাথে সেলফি তুললেন পঙ্কজ দাস নামে অপর এক শহরবাসী। তার এমন অদম্য ইচ্ছে শক্তি দেখে অভিভূত তিনি। মানে দেখলাম উনি একটা হ্যান্ডিক্যাপ মানুষ, আমারও ডান হাত খারাপ। তো ভালো লাগলো উনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কি জানতে পারলেন? উনি বললো যে আমি কামাখ্যা যাচ্ছি। কোথা থেকে এসছে? উনি বললো নাসিক থেকে এসেছি। না, ভালো লাগলো। মানে এত পরিশ্রম করে মানুষ মানে একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে মার কাছে যাচ্ছে, এটা বিশাল ব্যাপার।